আচ্ছা আব্বা, তোমাদের এত সয় সম্পত্তি এ কি তুমি কিনিছো? আরে না, তোর দাদা ছিল সব সয় সম্পত্তি। তোর দাদা মরে যাওয়ার পর পরে সব সম্পত্তি আমার হয়ে গেছে। যা শহরে মাসা মরে क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। সব সম্পত্তি আমার। এ কেউ তো দেয়নি রে। এ আমার আব্বা পাটকান দিতে মরে গেছে, কিডা কনে আসো তাড়াতাড়ি আসো। বন্ধু বন্ধু আজকে আমার বাসায় তোর দাওয়াত। সত্যি? তাহলে চল, কি কি রান্না করেছে? আরে বন্ধু চল, তো অনেক কিছু রান্না করেছে, কুরবানি তো শুধু মাংস মাংস। চল বন্ধু চল। চল বন্ধু, বন্ধু সামাই রান্না করেছে। এই মেলা কিছু রান্না করেছে বন্ধু, চল। আচ্ছা বন্ধু ফোনটা ধরতে একটু, আমি জুতাটা ঠিক করি। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ বন্ধু তোর মা ফোন দিছে। ধর ধরি, স্পিকারটা অন কর। কিরে ফকির পাইলি? ফকির কই? মাংস তো সব পচে গেল। গজব বেজতি है। হ্যালো হাফসার গাইস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সকলেই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আপনার জন্য উড়াদোড়া কিছু ফানি ক্লিপস নিয়ে এসেছি যা আপনাকে হাসি থামাতেই পারবেন না। ভিডিও শুরুর আগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনটি প্রেস করে দিন। ছোট ইন্ডাস্ট্রি ভিডিও শুরু করা যাক। शादी के लिए बहुत अच्छी लड़की देखी, बहुत सुंदर लड़की है, जल्दी आजा शादी कर ले। अम्मा मुझे शादी न करनी है, ठीक है प्लीज, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे कुकर में नहीं उबलना है, ड्रम में नहीं कटना है, नदी में नहीं कूदना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अम्मा प्लीज। अरे अब बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उससे बात कर ली, ऐसा वो कुछ नहीं करेगी, बहुत सुंदर लड़की है, सब बातें मानेगी हमारी। अरे पहले ही तो कह रही है, बाद में करती है भाई, बाद में करती है वो, फिर करेगी, कुकर में उबाल देगी। मुझे कुकर में नहीं उबलना है, प्लीज मान जाओ मेरी बात। मुझे ना अरेंज करनी है, लव करनी है, मुझे शादी करनी नहीं है, मुझे कुंवारा ही रहना है और अपनी लाइफ में रहने दो प्लीज यार। घर भला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। কাকু কাকু আমি বুঝতে পারিনি, আপনার লেগেছে? দেখতে পাচ্ছ কানা নাকি? দেখে দিতে পারিস না? ঠিক আছে কাকু, 20 টাকা রাখুন, কিছু খেয়ে নেবো। ঠিক আছে যা, এরপরে বলে দেখে চালাবি। যা যা। बड़ा हरामी हो गया। अब ये कौन है बे? কিরে ভাই, ভালোই তো বাচ্চাটার কাছে 20 টাকা নিলি, কিন্তু তুই যদি এটা বাইকের সামনে পা দিস তাহলে তো তুই 200 টাকা নিতে পারবি। কেমন তো
A few moments later. अच्छा লাগেনি তো কি লাগেনি ঠান তো 8 লাখ পাটা বাত হয়ে তো আচ্ছা দাদা দাদা আপনি এই 200 টাকা রাখুন, হ্যাঁ আপনি ওষুধ কিনে নেবেন। হ্যাঁ রে, কেমন দিলাম বুদ্ধি? কিন্তু শোন, তুই একটা কাজ কর, তুই বাস বা লরির সামনে ট্রাই কর, তাহলে তুই 20,000 টাকা নিতে পারবি। ভাই তুই এত বড় বড় বুদ্ধি দিচ্ছিস ভাই, তুই এই 200 টাকা রাখ, খেয়ে নে যা। ঠিক আছে ভাই, তাহলে তুই বাস বা লরির সামনে ট্রাই কর, ঠিক আছে? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अरे सर आप बैंक के मैनेजर लाइए सर, कार्ड दिखाइए सर। कार्ड हम अपने रूल रेगुलेशन से चलते हैं, ये लो कार्ड। हाँ कार्ड तो एक सर, कार्ड को लेकिन मेरे पापा के साइन नहीं, पहले सर वहाँ पे देखिए पापा बैठे हैं, साइन करवा के आइए सर, जाइए। भैया यहाँ पे साइन कर दीजिए ना, खाना खाना है। ये लीजिए, गणेश कुमार साइन कर दिया। अरे महाराज हमारे पापा के गणेश नहीं नाम है, भैया से साइन करवा लिए। वहाँ पे लक्ष्मण बैठे होंगे, लक्ष्मण नाम है मेरे पापा के, जाके साइन करवा के आइए फिर। ठीक है, जाइए। पापा आते हैं जी, साइन कीजिए, हमको खाना नहीं मिला है आपके साइन के बिना। ये लीजिए, साइन हो गया। हाँ अब ठीक है, अब खाना ले सकते हैं आप। अजी तो खाना में इस साइन से क्या मतलब है जी? साइन से क्या मतलब है? अब टॉपिक पे आइए सर। आप हैं बैंक के मैनेजर। हाँ। हम जब बैंक में आते हैं तो महाराज आधार कार्ड ले रहते हैं, लेकिन हाँ। फोटो कॉपी नहीं रहते, तो आप क्या बोलते हैं? जाओ पहले फोटो कॉपी करा के आओ। अब आपको कैसा लग रहा है? ऐसी ही बेइज्जती झेलना पड़ता है, खाली 1-1 मिनट के लिए जाने पड़ता है। अब कैसा फील हुआ आपको? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन ये सब तुम गलत कर रहा है ना, बैंक में बता देंगे तुमको। ठीक है ठीक। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। क्या नजारा है, क्या माल है यार। शाबाश। अम्मा ग्लास में वाटर है अम्मा। हाँ चल चल। शेष तू तो गया बेटे। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। আচ্ছা তোমার বাড়িতে কে কে আছে? আমার বাড়িতে মা, বাবা, ভাই, বোন, বউ, আমার একটা বাচ্চাও আছে। আচ্ছা তোমার ভাই কি করে? আমার ভাই তেমন কিছুই করে না, কিন্তু ওর জন্য একটা মেয়ে খুঁজছি, বিয়ে দেবো। আচ্ছা তুমি ফুচকা খাবে? দাঁড়াও ফুচকা নিয়ে আসছি। লেকিন 1 সেকেন্ড। আচ্ছা আরে তুই কে রে? কোন সাহসে আমার বোনকে বারবার ফোন দেস? হ্যাঁ আরে তুই ওর চিনোস? না চিনি না তো। তাহলে তুই কোন সাহসে ওর ফোন দেস? ওর নাম্বার কই থেকে পাইছস? হ্যাঁ আচ্ছা আর কল করবো না। এই যে নতুন সিম নিয়ে আসছি, এটা লাগাই দিলাম, আজকের পর থেকে আর ডিস্টার্বই করতে পারবে না কেউ। হ্যালো আপু, আমাকে নতুন সিম কিনে দিছে, এখন দেখি তুমি কেমনে কল দাও আমাকে। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। अरे सुनो, हाँ बोलो।
अरे मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये बता दो सब्जी क्या लेकर आऊँ? आप ना एक काम करो 1 kg पोटैटो ले आना। हट! जब भी मार्केट जाता हूँ 1 किलो पोटैटो लेकर आओ। आज मैं अपनी मर्जी की सब्जी लेकर आऊंगा। अच्छा तो क्या सब्जी लेकर आओगे? मैं लेकर आऊंगा 1 किलो आलू। अबे अनपढ़, आलू भी तो पोटैटो ही होते हैं। हाँ, अपनी मर्जी के लेकर आऊंगा मैं। हो फाटा खोलो हो, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। আব্বা কি আব্বা, তুমি যে আমার বিয়েটা ঠিক করিলে ওই বিয়েটা ক্যান্সেল করে দাও। কেন বাজান? আমি বিয়ে করলে এলাকার বিদেশি ভাবিরা রাগ করতেছে। अबे साले माफ करना मैं বিয়ে করলে কি বোর কথা শুনতে হবে নাই? ठीक है, समझ गया। বউ যা কবি তার উল্টো শুনতে হবে। अच्छा, তুই বোর কথা শুনে হাড়ি মাছতে আছিস ঘাটে। তুমি কি করতে আইছো? আমি বোর কথা শোনা লোক না, বুঝতে পারছিস? আমার বউ কয়েছে আগে হাড়ি মাজবা তারপরে শাড়ি খাসবা। আমি বোর কথা শুনি নাই, আমি আগে শাড়ি খাসতে আছি তারপরে হাড়ি মাজবো। পাগল নাকি? দেখে চলতে পারেন না? স্টুপিড কোথাকার। দোস্ত জানোস আজকে কি হইছে? ওইখানে একটা ছেলের সাথে ধাক্কা খাইছি, বুঝছোস? ওই ছেলে তো প্রপোজ করে মানে কুল পাইতেছে না। সে আমার নাকি পছন্দ করে, আমারে খুব ভালোবাসে। সে তো হাঁটু গাইরা গোলাপ নিয়ে পর্যন্ত আমারে প্রপোজ করছে। পিছে দেখো, পিছে পিছে তো দেখো। আচ্ছা এসব বাদ দে, এখন আমার ফ্রেন্ডের সাথে পরিচয় হ। ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনটি প্রেস করুন। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, টাটা, বাই বাই।